তোমার হোয়াটসঅ্যাপ গুলি অন চেক কৰিছ और तीन नुकतास दिन सीबी लिंक डिवाइस दिन सीबी ऐसा दिन दिला शेड्यूल मां मुश्किल है ऐसा दिन दिला दिला इधर को नहीं शेड्यूल आईडी बस सीबी आरो और तुला लेखा कना सीधे लॉगआउट एन सीबी आरो आईडी बा हाड़ी बोले क्या मानिशी बे तुम्हार गुंडा व्हाट्सएप सालार तुम होने वाला कि हाल होता हर बेगुन मानिशी बे साइबारी तो तुम्हारा इन तंगुर बेरदान सी बोला सत्य ले उनके वीडियो बसाओ তোমার তো হোয়াটসঅ্যাপ জিবা আছে কিবা তোমার তো ডাবল আর গো হোয়াটসঅ্যাপ লাভ হই পারো নগো কেবে মা তুমি চলরিবা আর ক নকুলে দিন নচলাত দিন হোয়াটসঅ্যাপ দপ্তর যাইবা বাদ করিবা ডুয়েল অ্যাপ এন লিখে দিলে মতো তো জিবা আইবো এখানে আইবো এন সিবি দিলে বাদ নিয়ে সেরি এন সিবি দিবা সারা কেস দিন এটি যে তুমি তদবিক আছে বেগুনের ডাবল করি ফেরিবা এনে দুয়া করি ফেরিবা এড দিলা দুয়া করি ফেরিবা এ হোয়াটসঅ্যাপ করে সিবি দাও হোয়াটসঅ্যাপ সিবি দিয়ে আমাদের এবার খুলে দিবা বাদে হাজারা ক্যান সিবি দিবা একটা করে টাইম লাগবো যাতো নাকি যা জল মানে তদবিক করে দোয়া করি না পারে দিলা দোয়া করি না পারে এইটার লাইম অমিকা যায় রহিম একেবারে টাইম লাগবো সব করে বা খুলে গিয়ে বাদে তো নেলে যাইব যার জল নবে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ বে জিনিস গো আসিয়া এবার করি পারিবা বাদে না হোয়াটসঅ্যাপ জিবাই হং ডাবল করছি এবার সিবি গলি আরো আহাদার এন সিবি বাদে আহাদার এন সিবি और तो तीन नुकता से दिया फिर सीबी और लगा एन मा सीबी आधे बार को ताले ये बैठ दिखे रे रो जवल जार वासा मातु लगे मानुष्य बस जवल लोई माया लो यारो इन तो होनो को वासा गोलियो सीबा वासा जीवा लग रही बा गोलियो तीन नुकता से दो तो बस जायो लिंक डिवाइस ले कास दिया माजुतो फासन लगा हुआ तो माजुतो माजुगान सीबी यानो लिंक डिवाइस आधार यानो सीबी दिया सीबी दिले ओके करी दियो तो आधार बाद बार को देख यहाँ त्याग रही थी ये हन बार को त्याग स्कैन करी हम जवल मानुषी पर जवल बाद हम गुंडा ले मत रही जवली बार दफा ले बारी बा गुंडा व्हाट्सएप तुम्हारे डा जाबे जवली बार दफा या तो जवल मध्ये ही बार मानुषी पर गुंडा व्हाट्सएप आ गई एंतो हाल की होता हो कि न हो बेकुन साइबारी बा तुम चेक करी बारी बा तसदी तो बाजी तो मनो दले तुम्हारे सब गुत्ते हुई शुरू मदे निला से करी हाड़ी वाला बारीबा मानुषी बार हाड़ी इनला करे हाड़ी वाला बारीबा और तो टाइम जे जसो तो दी केसु शी सास दुलेन दिला जिन मानशरा तो जाली मत तोला मुसीबत हो इनला टाइम तू यहाँ गुलर से गुरी सायो होने की होनो ही बा गुरी जने गुरी ले तो जे दून मालूमात আছে বেকুনি বেসা বারিবো तुम्हारा तो दिन दिले वीडियो और मम्मी के साथ मन होते चैनल को सब्सक्राइब भी रखो और गुरु शेयर करो ना मैं बाय अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।